NAVO. Vrede IT voor november 2019, dis na STVS Nyunsu. Na gebruiki fusang bakratongo ekari radioactieve bronnen in Sranang, wantaki furu gi u gosontu a versi. Fu una stel usref bloot tumsi na ionische noso radioactieve stralen, den bronnen disi mustel veilig tapwan verantwoordu fasi. Sabi mang funa International Atom Libi Makandra IAEA etaki nanga ministeria fu gesontu afesi nanga trawang di apfudu nanga nakabroiki fu ionische stralen. IAEA iknapugi International Atomic Energy Agency en a biging fu roko na inayari tina 950 nanga sebi. A edekantoro fu na organisi de in Wenen Oostenrijk. In hergrond tapu na tina fefi lab nanga 107 nanga 1 kondre de membre fu na ede roko kamera disi. Moro fara a fasi fana atom libi makandra e roko ay abi fudu nanga 3 fasi. Sabi nanga technologie, veiligheid nanga garantie, waarborg nanga controle. Moro fara a IAEA Roko in na Caribisch kontring inina fasi fu technisch roko makandra programma. Fu a sistema disi Sranang beka mek broiki ook tu tapwan bum fasi. Sranang ano membre ete fu na International Atom Libi makandra na wan tu wikik ba di Sranang din apistori dis in na ministeria fu gesontu afesi fu klaar apistori dis gi Sranang. Ala yari na 100 manengre in Sranang e kisi fu sabi taki a abi prostaatkanker. Dis heetumsi gi alibi makandra. Uroloog Arman Ramzoek e feti dat manengre e onderzoeku desrevi vroeg. Na november maand en in andere landen, grotere landen, is gebleken dat manengre ne lukas revi tumsi furu. De ne lukas revi nofo. En de man des in november wokar alasma fuluku en srefi, fuluku en brada, fuluku en pa. Umus luku de maningre. En prostaat siki na wasiki saso maningre abi wana maningre no prostaat. Dus wokara andak alasma luku prostaat, luku maningre. Toevallig in Rotterdam atoso datra ukonjaso en amung butu november prostaatkankermaand dat samen we horen want to lezing, want to taki, pe alles makan kon arki, sa epsa, sa u kan doen. Dat na maandagavond. En woensdag we morgen varen, we kari desma fu sawan test, sawan check, sawan tak na wan datra. Je tak na datra na Sranang ba, huisarts lai, specialist lai, maar dis na wan moment pe ikan go langa rechtstreeks na datra. Fu kan de iben sheng fosi, of kan de iben vrede, of kan de ino bekis garantiebrief. Dat we opa passie. Fu desma kan check. Na uroloog e meri de maningre de ati fu du onderzoeku fu mek de sabi na prinspari pisi fu onderzoeku. O moro fruku isabi taki a prostaatkanker o moro esi yepi kankong. If was ma a prostaatkanker, prostaatkanker na takrusiki en asiki de ini a prostaat anosai uit. Nou, luku me give een voorbeeld ja zo. Luku. Ai wangwe in de bonjo. Ai wangwe in a long. Fos asiki mopo fu a prostaat gadoro si, dat je moest doen aan nanga prostaat. En sa u kan doen u kan operasi, we kota her prostaat puru, so lek nasiki deja wo pura siki wo troengwe. Dat na wang no so u kan bastral. U kan tak luka siki deja we bastrala siki mek asiki no man gomoro fara. Want if asiki gomoro fara, dat je shikba, if ik weet niet baka, i baka o hati. Dat zijn verschrikkelijke pijnen in een verdrag. En nou, siki sa na wam chin bloedtest ikan sabi. Ano defan odu alaman go check na datra no so, maar u kan sabi ba dat asande, mi bo adviseer des ma tak erover na oso. Dan ga je de water dan hij zei, brada sa vrouw, tak naar je huisdokter. Want dat huisdokter al tegen je, van nodig je voelt morgen vara.
Want voor jasa uit, mino kasap alas ma situatie, want alas ma de travasi. Allemaal op een leeftijd, allemaal op een roko, allemaal op een gezondheid. Maar een huisdokter, sap je boom. Dat één of jari in een pasidisi, san defanudu, san defanudu. Desma de onderneem in akontring fu ondrobong pe anotum silanga gralanti pot nyum busparkeer presi no mag krutu fu apistori disi. Anotek kebroiki ete, anotek in kebroiki ete tapan fasi di fiti, ma toku de wan de onderneem in akontring disi e shi a bon pisi fu na parkeer fu den bus drape. Na Canadian Banknote Suriname, na Satiari Langa Adekba, na Dr. Sophie Redmond Strati, a Kenki, e Charen Tapwafasi, di Fiti. Waroko fu na orga disi, e taki, dat aseti fu na parkeer presi, e char voerbunangens revi, ma toku e verwakti dat regels e kong, pe alibi makandra mu horen revi na den ook toe. No de na kriboy anu gralanti e poti na project rehabilitatie na nga herinrichting ondrobong. If alasan wakabong among disref ete na officieel opening akobroiki fa presi disi ofen presi. Moro na nga moros ma e kisukrusiki in Sranang in Akaraibis kontreng na alayari mindri tin na nga tina 5% fu na libi makandra e dede fu sukru siki. Diska fesi ini wan programa fu na STVS manten taki. Di debe apwan tak makandra fu di na tapu tina fu November we membre in yergron tapu sma di abi sukru siki. Ayari disi aneng fu na de abi family nanga diabetes. Temas ma ap diabetes anego nomo taki imnyang bung nyanyang ook tu imbawigi moro furo. Tu fasi fu sukru siki de. Wan fu den fasi na pe im kis insulina in your skin. Wan trawang dat na a fosfasi dat we mit moro furu nap chinengre yos wang nanga den trawang di anotum silanga den tron bigisma. A type futu na fu den sma di fatu tumsi, sma di neba wegi, sma de kabroiki sopi, sma de smoko nanga sma di nenyang bumbung nyanyang. A type disi a type futu na a type di ukang voorkom. If u do alasani tapwan fasi di fiti. Dat make aprenspari dat pigisma fruku e luku dem ching nanga nyanyang diwe nyanyang tedi opo. Anof soso ayari disi we luku fini famiri nanga sma di abi sukrusiki. Tewe memre in hergron tapu sukrusiki. Sma di ap sukrusiki ap kraka bakafa nodu. Tak ti dena de in hergron tapu we memre sukrusiki na wan roko anu fu na gron tap gesontu aversi orga WHO nanga na gron tapu diabetes orga. Grantangi fu di you take you things dong arki luku STVS nyunsu munde neti unde ajen. Tesolanga a josi tang boom.